Salut, c'est Adrien, aujourd'hui sur Europocket, on va parler de la communauté hip-hop. C'est parti. La semaine dernière, vous avez pu découvrir certains des meilleurs graffeurs français. Aujourd'hui, vous allez découvrir un autre monde tout aussi lié, tout aussi underground, à l'écart des normes établies par la société, mais très engagé politiquement, socialement, artistiquement. La communauté hip-hop ne cesse de croître depuis son apparition dans les années 70. Sa danse, le breakdancing, passionne les nouvelles générations et ils sont nombreux aujourd'hui à rêver de participer aux championnats du monde, au European Street Dance Championship à Graz en Autriche, ou encore à la compétition internationale de hip-hop qui se déroulait la semaine dernière à Valencia. C'est Maith et Geoffrey qui sont allés y jeter un coup d'œil. On regarde. It's a normal quiet Sunday in Valencia, but there's a lot of noise coming out of the building right here behind me, because the 4th ever funky dance competition is taking place, and I'm going to check it out. I'm DJ Cosio. It's a national competition of hip hop dance. This is our 4th year now. Each year it's become bigger and bigger and bigger. And this year we've got groups all over Spain, groups in France. Judges have come over from London, and basically the dancers vary. The youngest are 7, up to professionals. Our oldest dancers are in the professional category, and basically we've got individual and we've got groups which dance choreographers. Hoy es un gran día porque es el 4º año consecutivo que se organiza el Funky Dance, ¿de acuerdo? Entonces tenemos participantes en un concurso a nivel nacional y creo que este año ya podemos decir que incluso a nivel internacional porque nos tiene un grupo que ha venido en un coche desde Francia, o sea, que va a ser algo espectacular. Since I've been in Spain, I knew that there was potential here, and each year I've seen more and more ability and level, and also the interest in the public is really good to see. I mean, in the crowd, we've got everyone from really small kids up to the grandparents are here to support the dancers. So it shows that there's a real interest in hip hop in Spain, which is really good. Es otra manera también de vestir. Bueno, es un poquito, ya te digo, engloba un poquito toda la cultura. Es un género, es la manera de pensar diferente, es más de la calle. Pero bueno, yo creo que empiezan a organizarse grupos. Yo creo que de los diferentes estratos sociales ya no es simplemente la gente de la calle, americanos que bailaban en la calle y ya está. Ahora yo creo que se ha abierto a todo el mundo y yo creo que cualquier condición social, que le gusta la música, puede bailar. Intentamos siempre ir a la última tendencia, intentamos formarnos tanto autodidactamente como en París, Londres y donde podamos. Y nada, trayéndolo aquí a España un poquito porque siempre ha costado un poco más. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À vous d'en faire autant, mais attention quand même, ce sont des pros. À demain sur Europocket News. Ciao.